Welcome to my vlog dito sa Puso. Ito po ako ngayon sa Puso. Nakaupo po ako dito sa Puso. Ayun po, nakita nyo po yung puso namin. Ayan po, naglalaba po kami. Ayan po, nakita nyo po. Ayan po yung puso. Binubumba ko tsaka yung washing. Ayan po yung puso. Ito po, pakita ko po sa inyo. Ayan o. Ayan po. Ayan yung pusong aking binubumbahan. Ayan po, nakita nyo po mga lods. Ayan po, nakita nyo po. Ayan po, nakita nyo po. Nakita nyo po ako nasa puso. Nakita nyo po ako dito. Yeah. Sarap makatambay dito sa puso. Wow, kita nyo po yung likod do. Ayan, kita nyo po. Ayan, kita nyo po yung likod ng harapan namin. Ayan po, kita nyo po yung mga logs. Ayan, nakita nyo po. Salamat.